Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahira binti Nur Hayat. Nombor pendaftaran saya 33 DPC 20F1054 dan saya daripada kelas DPC 3C. Baiklah, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membuat pembentangan tentang mini projek yang telah kami siapkan. Dalam video ini juga akan mengandungi beberapa jenis penerangan berkaitan dengan cara kami melukis AutoCAD, cara kami menerangkan proses berkaitan dengan P&ID. Kemudian kami akan menerangkan tentang control loop yang digunakan di dalam proses, dan juga yang terakhir adalah conclusion. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan tentang pengenalan tentang tajuk yang diberikan. Baiklah, tajuk yang diberikan adalah Piping and Instrumentation Diagram of 3-Phase Separator Unit. Baiklah, 3-Phase Separator Unit merupakan satu alat di mana alat ini digunakan untuk mengasingkan cecair telaga menjadi gas dan juga dua jenis cecair yang berbeza, iaitu minyak dan juga air. 3-phase separator ini juga biasanya dalam bahasa Melayu ia akan dipanggil sebagai pemisah tiga fasa, di mana pemisah tiga fasa ini biasanya terdapat beberapa jenis, iaitu jenis yang menegak, mendatar dan juga jenis yang berbentuk spera. Dan biasanya 3-phase separator ini akan dipanggil sebagai free water knockout. Baiklah, 3-phase separator ini biasanya dipanggil a free water knockout kerana tujuan utamanya adalah untuk mengasingkan air yang bebas daripada sebarang bahan kimia yang lain yang boleh menyebabkan kerosakan seperti kakisan ataupun pembentukan heat wrap. A free water knockout biasanya dipanggil sebagai 3-phase separator kerana ia boleh mengasingkan cecair, gas dan juga minyak. Dalam video ini kami akan menunjukkan tentang bagaimana proses daripada crude oil yang akan diproses sehingga diasingkan menjadi air dan juga minyak. Jadi untuk penerangan yang kedua, rakan kumpulan saya akan menerangkan tentang cara bagaimana ia melukis drawing dalam AutoCAD. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurpipa binti Zainuddin daripada DPC 3C. Nombor matrik saya adalah 33 DPC 20F1055. Saya akan menerangkan cara untuk membaca P&ID untuk separator tank 3-phase. P&ID adalah Piping and Instrumentation Diagram. Fungsinya adalah untuk membolehkan kita nampak piping system, kita boleh tahu instrumentation dan macam-macam melalui P&ID. So, separator tank ni ada dua jenis, iaitu 2-phase separator tank dan 3-phase separator tank. Jadi kita akan fokus kepada 3-phase separator tank. Fungsi separator tank ini adalah untuk memisahkan crude oil, gas dan air yang telah bercampur. Jadi sebelah kiri ni adalah inlet dia, iaitu well fluid. Cecair yang keluar dari telaga minyak yang telah bercampur dengan minyak, gas dan juga air. Ia masuk melalui Christmas tree yang digali dari bawah tanah dan terus masuk kepada separator tank. Titi merupakan peranti elektronik yang digunakan untuk menghantar ukuran suhu melalui dua wayar ke unit pemprosesan. Transmitter bertanggungjawab untuk menukar isyarat elektrik kepada sensor suhu kepada isyarat yang lebih mudah untuk dibaca. Selepas itu, isyarat akan dihantar kepada pressure transmitter loop 105 yang berada di field mounted dan melalui check valve dan menghantar electrical signal
daripada shutdown valve kepada level indicator dan well fluid atau crude oil akan masuk ke dalam separator tank. Pada bahagian atas terdapat ball valve yang akan menghantar isyarat kepada safety valve untuk dikesan di level indicator loop 110 dan terus kepada control valve di sini with solenoid actuator. Seterusnya terdapat juga pressure gauge, pressure transmitter dan juga level transmitter. Pressure gauge ni berperanan untuk mengukur kadar tekanan dalam tank. So, yang level transmitter ni pula untuk detect water level. So, pada sebelah kanan pula kita ada level transmitter yang berperanan sebagai mengesan water level tadi dan menghantar signal elektrik kepada shutdown valve. Pada bahagian bawah tank ni pula kita ada cecair air seperti air akan keluar daripada bawah tank melalui ball valve ni. Dan seterusnya berlakulah proses separator atau pemisahan antara air dan minyak mentah iaitu crude oil. Kita fokus pada water tank dulu kat sini. Ini adalah water tank. Air akan keluar daripada proses separator tadi melalui shutdown valve dan juga signal dihantar kepada pump bagi separated water dan akan bertemu di flow transmitter yang menghantar signal elektrik kepada flow indicator controller. Lepas tu dia akan menukar signal tu kepada pneumatik dan seterusnya akan dia pergi kepada control valve with actuator. Dan lepas tu cecair itu akan masuk ke dalam water tank. Kat sini ada juga level gauge 108 dan juga level gauge 109. Lepas tu pada akhir sekali pada bahagian ni isyarat akan dikesan pada shutdown valve dan juga pump. Lepas tu dia akan menghantar signal kepada FT iaitu flow transmitter dan membawa signal elektrik kepada FIC dan akan ditransducer kepada pneumatic signal pada sini. Lepas tu dia akan menghantar signal pneumatik tersebut kepada control valve dan cecair itu akan keluar kepada oil tank. Itu saja pada bahagian ni. Terima kasih. Hello everybody, I'm Tarshini. My registration number is 33DPC 20F1057. Now I'm going to explain about the control loop that we use in that process. First and foremost, we use the pressure control loop to control the pressure in the three-phase separator. In the pressure control loop, we have the following element, which is a pressure indicator and a pressure transmitter to measure the pressure of a gas vessel. Then a pressure indicating controller that initiate the control
based on the desired set point. The last one is a pressure control valve that either open or closed based on the signal from the raised pressure. And the question is how the pressure in the three-phase separator is controlled. As more gas enter the separator, the pressure rises. A pressure controller is mounted on the separator gas base or on the outlet gas piping. The controller sends a signal to the pressure control valve in the gas outlet piping, telling it to open when the pressure is higher than the set point. Pressure control valves are usually modulating, which means that they gradually open wide as the pressure rises to a value higher than the set point and close as the pressure falls to a value lower than the set point. That is from me. Thank you. My name is Mirasida Muhammad. My number is 33DPC 20F1056. Today I want to present about conclusion of mini project. Number one is proper visual symbol should be selected. First of all, as shown in the presented drawing. This should be selected from the list of equipment symbol on the legend sheet of particular project. Separator vessel internal should then be indicated as per proper symbol on the legend sheet. This internal can be inlet vane, vortex breaker on the outlet line, emitter pads on gas outlets. Gear plate separating the oil and water compartment at. All the nozzle on the separator should then be correctly disprinted with size and length. This includes inlets and outlet nozzle, drain, vent, PSV connection and instrument nozzle as shown in the simple drawing present here. Typical instrumentation on the vessel will be level gauge and transmits on oil and water compartment of the vessel plus reservoir gauge and transmitter linked to pressure control or alarm as applicable. Inlets and outlet lines are the next to be drawn up. Line number, material class, size S is to be correctly assigned to each of the lines. Isolation with spectacle blind space S to be used of maintenance should be drawn up next on the inlet outlet lines. The spectacle blind space S are usually connected right next to isolation with an equipment nozzle as indicated in the sample drawing. Instrumentation on the vessel should be drawn up next. Typically, this will include level gauge, level transmitter, pressure gauge, pressure transmitter as per requirement of control, alarm entry if applicable. The sample drawing present here only indicate transmitter, but generally they are accompanied by gauge of local indication and also transmit for alarm and trips. Various control valve should be drawn up next whenever applicable. Sample drawing indicator level control on oil and water outlet line, plus pressure control indicator on the vapor outlet of flare. This control valve should be equipped with either a bypass or hand wheel as per project
standards to continue vessel operation in case of control valve maintenance. Drain shaft we provide either on the vessel or on the bottom outlet lines for complete draining of the vessel, and associated piping for maintenance purpose. Sample drawing has indicated drain on the outlet lines through which the vessel and piping can be completely drained. Usually, the vessel also has nozzles connecting indirectly to the drainage system. Vents can be present either on the vessel itself or on the vapor outlet line, so that the vessel and associated piping can be completely vented for maintenance. When connected directly to vessel indicated in the simple drawing. So today for the class.